DOC. Index. Documentários proibidos. O Kinodoc, em colaboração com a Universidade do Porto, junta em cartaz 9 filmes documentais que, por motivos diversos, tiveram a sua exibição proibida. Primeira sessão. Les Statues Numéro 6. Catembe. General Idi Amin Dada, a self-portrait. Sessão tripla com filmes centrados na África subsaariana que refletem olhares europeus. Pamphlet anticolonialiste. Les Statues Numéro 6 présentent des sculptures et autres artefacts africains morts, car détournés de leur sens premier lors de leur acquisition par les empires européens. Il nous a raconté une histoire qui ne faisait pas encore partie de l'histoire, sur l'ignorance délibérée des colons envers la culture décolonisée, la profanation de leurs objets, transformés en marchandises et exposés comme des curiosités. Et c'est dans les musées ethnographiques d'Europe, devenus cimetières de ces pièces insolites et énigmatiques, que cet art est filmé. Parallèlement aux statues ancestrales, des images d'archives mettent en évidence d'autres manifestations de soumission au XXe siècle. Ceci dans un film français sorti en 1953, un an avant la guerre d'Algérie, à une époque où la France conservait encore une position de puissance coloniale. É uma singularidade portuguesa o filme com mais cortes impostos por censura. Chama-se Catembe. Tinha originalmente a metragem de cerca de 80 minutos e foi mutilado em 103 cortes, um recorde do Guinness. Tentativa de retrato do cotidiano de Lourenço Marques, o filme sobrevivente que apresentamos é uma remontagem sem o material que não passou no crivo da censura. Ainda teve uma exibição privada em 1965, mas acabou proibido pelas autoridades do Estado Novo. O autor filmara a sua cidade natal sem ocultar os anseios da comunidade branca, a pobreza dos negros, da qual poucas imagens sobraram, a convivência com as estrangeiras ou a mistura racial nos bares da cosmopolita Rua Araújo. Cenas da mais baixa miséria moral e material, como referido numa apreciação do Ministério do Interior. I am a leader who speaks the truth. Barbet Schroeder joins the name of the well-known Ugandan dictator and military general Idi Amin Dada to the words "a self-portrait" in the title of this memorable documentary. A self-portrait indeed, as Idi Amin, in true dictator style, goes beyond the role of actor and takes it upon himself to act as stage director. It comes decades after Riefenstahl in The Triumph of the Will, which was also created for the camera. Yet decades before Ujika, in Autobiography by Nicolae Ceausescu, a new perspective is already being unveiled in the conscious viewer, a perspective that is certainly contrary to that intended by the actor-dictator through the images that he quote-unquote co-produces. The film makes the viewer laugh often. Amin himself amuses us. However, beyond the delusional, ridiculous and waffling politician, as many we see today, a ruthless assassin is being revealed. It's estimated that he is responsible for around 300,000 civilian deaths. Schroeder poses the question, after a century of colonialism, isn't it in part the formed image of ourselves that Idi Amin Dada reflects?